فرق السنين ملوش مكان بين العاشقين. كلمات الغنية متاع وردة، أحسن مقدمة متاع الحلقة متاع اليوم. الحب ما يستعرفش بالعمر، وفي هذا السياق أكثر حكاية قاعدة تدور الأيامات هذية هو الفرق في العمر ما بين إيمانويل ماكرون ومرته بريجيت تخونيو. مرته كانت الأستاذة متاعه متاع الفرنسية، ونهار إيمانويل ماكرون مشى لها وقال لها يا مدام بعد لا نكمل قرايتي راني باش نعرس بيك، وبالفعل كمل قرايته ومن بعد عرس بها. والفارق في السن ما بيناتهم 24 سنة. الفارق الكبير في السن هل يكون عائق بين الزوجين؟ موضوعنا الليلة في حكاية تونسية. مرحبا بكم مرة أخرى. الفرق في السن بين الزوجين هل يكون عائق؟ معنا الليلة باش نحكيو في الموضوع الأستاذ جلال التليلي. مرحبا بك أستاذ سوسيولوج، أستاذ مختص في علم الاجتماع، وسي محمد العربي النهدي طبيب مختص في الأمراض النفسية. مرحبا. خولة وسيلفستر ستالون. لوك سيلفستر سامحني. Vous comprenez l'arabe? Vous parlez avec beaucoup de mots français, alors si je raccroche un peu les choses, j'arrive à comprendre. Voilà. خولة مرحبا بك. عايشكوا بيك. مرحبا. دونك خولة عمرك 33 سنة. لوك عمره 55 سنة. كي نحسبوها قد انا في جويليا نسكر 33. بس عمرك 6 سنين على 6 اشهر معناتها باش لا هو في نوفمبر يسكر 56. هو في نوفمبر 56 يسكر 56. عمل 56 سنة. دونك ما نعرفش en fait je vais sur mes 30 ans 33 ans وهو il va sur ses 56 ans. احسبها انت حاسيله اطرح فهمت. نقولوا هو حكاية 56 وانت 33. اي فوالا بور اتر جوست. فوالا عندكم 3 سنين معرسين. تعرفت عليه في ريستوران كيفاش؟ دونك انا نخدم في ريستوران جيتي في تونس؟ لا في ليون نسكنوا. في ليون؟ عايش في ليون. دونك نخدم في ريستوران. انت تعيش في ليون توا؟ اي جينيكو من ليون. ما تقوليش جيتوا بالذمه للبرنامج. اي على خاطر كي شفت لانونس عدات في التلي جو مي سو سونتي كونسيرني على الاخر. لازمني نجي نحكي. والله مي جو بو فو فير لا بيز فريمون. والله سا في غران بليزير. معناتها مرحبا بكم، معناتها فريمون مرحبا بكم بكدا سا في غران بليزير. دونك تخدم في ريستوران وهو انا كنت جيرانت في ريستوران. سيتي دونك la حكايه في 2012 وان سيغتان 12 جانفي 2012 حل الباب ودخل شفت il connaissait pas le restaurant. يخدم مش بعيد معناها على الريستوران مي سيتي فريمون اول مره يدخل. دونك انا تلهيت بيه في السيرفيس الكل خاطر دافي هكا ان كوستار والكل واللي تخدم معايا قالت لي الى ليغ انتريسون والكل تلهي بيه انت خاطر انا نخاف. خافت ما حبتش هي تسال دونك مشيت انا تلهيت بيه. الى فيها كان بو سورير تو سويت سامباتيك تحس روحك تعرفوا عندك مده. دونك ان توكا سي لو سونتيمون كو جي يو معناها. فهمت. دونك استاذ après il m'a fait un compliment, c'était j'aime beaucoup ta façon de marcher. Tu as une certaine classe quand tu marches. Vraiment c'était la première personne que يعمل لي remarque على la façon de marcher. Généralement كي نعملوا دي كومبليمون الملا شعرك طولك. Je vais la noter celle-là, elle est intéressante. Je prends note. Si je puis me permettre, ne dévoile pas toutes mes techniques. D'accord. Et du coup ضربت فما ضربت لي معناها قلت سي جولي تكنيك دو دراغ ولا دو فير ان كومبليمون. عجبتني الحكايه. دوكو قعد يرجع كل يوم. قعد يجي كل يوم؟ كل يوم alors que c'était vraiment la première fois que يدخل. مدة قداش؟ من جانفي حتىش الجمعه الاولى نتاع فيفري 3 semaines à peu près. 3 semaines. اي à peu près.
على خاطر 3 semaines, le midi, tous les... ويرجع le soir alors que normalement Midi et Sabine ما soir يخدمش. pendant 3 semaines. Midi, déjà. après, c'était le soir. Plutôt le soir aussi. Hein. Bref معناتها اي كل يوم كل يوم كل يوم. معناتها كنت تمشي بالذمه اللي لها هي Je ولا؟ dois dire qu'on mangeait quand même très bien dans le restaurant aussi. Mais bon, après, ça a été assez rapidement pour elle. معناتها كان يجيك بالذمه اللي كنتي للريستورون وانت تبدا تستنى به التوا اللي جاي ولا؟ انا بقعد ان فيت ورا الكونتوار خاطر اللي هي اكثر بالكاسه ونقعد العباد فوالا مي دوكو اي نبعث على منقاله نقول il va pas tarder وهي بفيتري دونك نشوف شكون متعدي في الشارع دونك تلقاني نسلبي ونتلاهي وعيني ديما على الباب وبعد عاد كان جاي نورمالمون احنا الريستوراسيون تكمل فهم ابارتيغ دو 2 ما عادش نقبلوا عباد داكور. بعد كان بديت جيت ما في ساعتين غير درجين غير درجه هو ما دخلش تلقاني فريمون في حاله ومانيش فاهمه علاش بور موا سي ان كليون سامبا جونتي نحكيو entre dessert والقهوه معناها دونك مي on s'est pas posé enfin en tout cas moi je me suis pas posé de questions بعد 3 جماعات شكون عمل الخطوه الاولى انت ولا هو؟ c'était pas un premier pas en fait في فيفري وقتها هو خذا جمعه مشى فاكونس مع بنته عنده بنته كبيره دا بريسيدون مارياج مشى فاكونس جمعه وما قاليش انا ماشي فاكونس شنو حاب يقول لك الواه؟ اي لا معناها ما قاليش هذا كان قال لي لاني جو مسوي بريباري سيكولوجيكمون مانيش باش نراها اما ما قعدت قالش كحد كنت تستنى معناتها؟ اي ما قالش فهمت. بريف دونك قعدت كل يوم نستنى فما صاحبه يخدم فما عزف بلوتو يجي يخدم يفطر معاه جاي معنا قلت له ماني خوين وكل قال لي بارتي اون سيمين فاكونس نورمالمون لاندي توا نرجعوا نجيو ودار شنو بعد نهار الاثنين ساعتين قدام المرايه نمشط ونقد وريكل باش يجي نهار الاثنين باش نرجع معناتها انت هي اللي تخبطت فيه مش هو اللي تخبطت فيه؟ اي نتصور اي فهمتك. هذه مش لازم نترجموها. برا امشي واصل انت برا امشي. لا جي با برا امشي واصل برا. دونك انت قعدت تبدل وتزين وكذا وفي بالك ولا اي ساعتين نقول لهم مايا لولو جاي ولا باش يجيو الكل يلزمني يا جماعه بتاعتك ونهارها جاب فريمون مخر على الاخر دوكو فريمون وليت نبكي دخلت التواليت باش نبكي خاطر تحكي بجدك ولا؟ اي خاطر حضرت روحي وحطيت قلبي الكل حطيته باش نحضر روحي باش نراه وما جاش فحطيت ما بين ساعتين ما جاش لا ماكش فدك ولا تحكي بجدك والله العظيم ورثة ولادي والله فهمت بالحق الحقيقه معناها بكيت معناها هكا المستنيه والإيموسيون وتقوم الصباح بكري وفرحانه خاطر سيتي ان جور تري سبيسيال باش يرجع باش يجي معناها وما جاش دونك دوكو كان ما جاش جمله ان فان كونت؟ لا هو جاي من بعد جاي مخر اي كان خرج من التواليت نسمع في صوته يحكي وانت كنت تبكي كيما فيلم هذا معناتها انت كنت تبكي في السالدو وربي والله في التواليت وانت خرجت وعلاش تمسح في دموعك هكا والخيط سمعت صوته سمعت صوته ديزولي اون اريفي اون روتار ديزولي يا لولو قاعده نقص اي بالحق معاه دوكو خرجت وكل قلت له tu m'as manqué قعدت هكا alors que normalement client ou serveuse ولا gérante ساعة tu l'as tutoyé direct معناتها نورمالمون مش عندهم vous النهار الاول on s'est vouvoyé voilà اما مع القهوه النهار الاول on s'est tutoyé كان قال لي ما عليك تمشي واحد صحيح on s'est tutoyé directement دونك خرجت قعدت نضرب فيها هكا قلت له tu m'as manqué اما هكا تفدليك بالجد باش ما نظهرش كمان معناها قال لي toi aussi درا شنو du coup c'était مازال ما صارتش حتى شيء سي كو من فيفري حتى لو 11 افريل فوالا لو 11 افريل قد كل يوم يجي ولا يجي نهار الجمعه في الليل الوغ كو نورمالمون فوندردي سامدي سوار انا عندي كان لي روبا دو جروب نتاع جماعه الكوره جماعه الرجبي يجيو ما عنديش كليونات يخدموا كما نقولوا زون اندستريال معناها بحذنا ما يجيوش في الليل لا هو لا يجي برك يجي 10 ولا 11 وليت نفهم انه هو يجي على خاطر نورمالمون ما يجيش معناها بس بتقل يعني عرفتك اي زعما دونك ان سارتان 11 افريل قعد ما روحش معناها ما مشاش يخدم عشاء كامل احنا قاعدين نحكيو ومعنا اصحابنا هكا والكل ونستنى باش يقول حاجه باش يقول لي تيان نحكيو بالحق على انا وياه خاطر فما ما عملهاش جو قعدت نغزلو وقلت له حملك تحكي بجد؟ اما انت كي تتبلنجا معناتها
معناتها بالحق استنيت كمان 3 شهور ثاني. باهي دقيقة باهي استنى خليني نثبت خاطر على خاطر هو بشوية خاطر بالك الحكاية ما فماش منها خليني نثبت خليني نثبت Donc elle vient de le dire en arabe, je suis désolé hein. Donc elle vous a dit quelque chose un certain 11 avril l'après-midi. Un truc assez surprenant qu'on n'est pas censé dire à un client qui vient dans un restaurant. Qu'il avait envie de m'embrasser. Non. Ah, bravo. وهو شنو جاوب ساعة؟ Bah il a fait. Ah, il a fait. Ah bah oui. Donc du coup, marché conclu. C'était voilà. L'affaire était pliée. Voilà. Donc, et ça a démarré. L'affaire a commencé. Bah, en fait, on s'est posé les bonnes questions. Qui étaient علاش كي مشى vacances علاش توحشني علاش توحشته هو يخمم فيك يروح ونخمم فيه. En fait, on avait à peu près les mêmes sentiments. معناتها ما كنتش متوقع انه وارد باش تاكل بونو معناها. J'étais pas très sûre. على خاطر الثلاثة شهور هذوكم من قبل donc un certain 11 avril 2012 très sympathique تحسوا نتاعك تحسوا تعرفوا الكل mais en même temps c'est un homme vraiment à principe معناها يقول لك لا اي enfin il a des principes يشدهم على الاخر فهمت même si أمه ولا أبوه ولا voilà il les change pas et donc كنت نخاف يقول لي لا مش هوني مش في الريستوران باهي نقولوا احنا مشات الامور بالبداية اوتون كو اورينتال مالشان خاطر فهمت فوالا حاجه تعجب غاديك فوالا من 11 افريل معناتها وليتوا نقولوا احنا اصحاب وقتاش اول مره جبتوا على عرس ابوبخي عام ان Oui, on peut dire quasiment. Ouais, quasiment. باهي سؤالي لهنا انا نتصور وقت اللي تطرح موضوع العرس ما تطرحش معاه موضوع العمر زاد Jamais. Comment ça, jamais? Quand vous faites une rencontre, quand vous êtes bien avec une personne, oui. Mais j'allais dire vraiment bien, vous vous posez pas plus de questions que ça. Je pense que malgré mon âge, j'ai gardé peut-être un esprit un peu jeune, j'ai un peu ouvert. Mais c'est vrai que très honnêtement, cette question-là ne s'est jamais posée. الفرق نتاع العمر موجود. حسب رأيك أنت وداير حتى أنت زاد لازمك تقول لي كيفاش تخمم هل ترى هو يقول أنا توا خليني شيخ وخليني نعيش اللي قاعد عايش وتوا مادامني لاقي راحتي هل 5 سنين 10 سنين 15 سنة هذوما وأنت كيف وإلا بالحق الفرق نتاع العمر ما بيناتكم ماهوش بالنسبة ليك يستحيل وأنه يتطرح ولي مشكل نهار. لا سيكو سي ما تطرحش توا كي أنا عمري 33 وهو عمره 56 سيكو لوجيكمون ما تطرحش 20 سنة قدام باش نقول لك علاش خاطر بور لانستون هو il fait plus jeune dans sa tête dans sa façon d'être معناها في حياته كل يوم مش 55 يلبس بنطوفل ويتفرج على الأخبار نتاع الثمانية ويرقد Vraiment, c'est quelqu'un de même âge que moi. Et je pense que, pour mon âge, je suis un peu plus mature que عباد آخرين عرفتهم de mon âge. J'ai cette maturité que accepte par des expériences qui m'a قالت أمل قبيلة qui تعيش des expériences تتعلم منهم. Donc je pense que تعلمت شوية qui fait que voilà, j'ai gagné un peu de maturité. Donc je me dis, si اليوم vraiment ما نحسوهاش وما نخمموش فيها مش خاطر ما نحبوش on se pose la question باش ما نخافوش ولا لا c'est que je me vois على الاخر عمره واش 70 وعمري واش 50 ما باش نجلد حتى مش باش نصغرونا معناها باش نجلد باش نكبر هو 70 سنه sûrement باش ياخذ كالكو ريد والكل mais ça va être le même cas يعني سي اليوم ما نظهرش بنته mais نظهر quand même اصغر منه donc plus tard dans 20 ans dans 30 ans يا ربي ان شاء الله ça va pas se poser pour moi ça va pas se poser problème. Pour répondre, c'est vrai que d'une manière assez égoïste, au moment où on parle, c'est sûr que... Le problème ne se pose pas. Non, le problème ne se pose pas. Maintenant, pour être clair, dans l'avancée de la vie, avoir 23 ans d'écart, ça posera forcément un problème à un moment donné.
C'est pas ce que j'ai dit, on n'est pas Non, d'accord. non. Khalid. Non, mais bon, ça c'est... C'est une évidence. C'est évident. C'est une évidence. Maintenant, c'est vrai que, bon, dans le monde moderne, quand on a 75 ans aujourd'hui, on peut rester quelqu'un de jeune, en bonne santé, contrairement à quelques dizaines d'années en arrière. Mais c'est évident que ça pourra poser un problème. Et ça, je pense aussi que plus on va avancer, forcément, plus on y pensera. Qu'est-ce que ça posera après comme... Bon, on va pas... J'ai anticipé les problèmes qui sont pas encore là. Mais bon, c'est... Je pense qu'on y pensera à un moment donné. Vous ne pensez pas pouvoir éventuellement... Je pars théoriquement et je ne veux pas ni d'exemple concret, ni... Mais est-ce que ça pourrait pas se poser le fait, par exemple, d'être jaloux un peu, de la voir avec des copains, des copines à elle, des gens de son âge, avec des activités un peu de leur âge. Vous savez, à partir d'un certain âge, qu'on le veuille ou pas, on n'a pas nécessairement les mêmes envies par moment, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes activités. Peut-être que par moment, de la voir avec des garçons jeunes de son âge, mais sans aucune arrière-pensée. Non, je comprends bien. Est-ce que quelque part, ça ne risque pas de vous faire un petit pincement au cœur? Alors, j'allais dire, c'est déjà le cas aujourd'hui. Puisqu'effectivement, elle est bien meilleure chanteuse que moi, déjà. Donc, bon, elle peut aller faire des karaokés le vendredi soir, avec ses copines. Bon, elle y va, elle sort entre filles ou entre copains et copines qui sont forcément un peu plus jeunes que moi. Oui. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi accepter à un moment donné. Pour être aussi très clair, si vous vivez avec une femme plus jeune que vous, il ne faut pas être d'un naturel trop jaloux non plus. Ça aide aussi à vivre. Mais bon, c'est... Mais vous le dites sérieusement, ça? Sérieusement, très sérieusement. Très sérieux. On est tous jaloux, hein. Si j'entends bien ce que vous dites, c'est plutôt, si on est avec quelqu'un de plus jeune, même si on est jaloux, il vaut mieux faire semblant de rien. Je le dirais pas comme ça. Et composer avec. Voilà, je le dirais pas comme ça. C'est qu'à un moment donné, et ça aussi c'est une vérité pour les couples de tous âges, c'est bien que les deux conjoints fassent aussi des activités différentes. Si madame veut aller faire du karaoké, et si moi je veux aller regarder pour voir un match de foot avec des copains, il faut que les conjoints gardent un espace de liberté. Et ça, c'est pas forcément une question d'âge non plus. Est-ce qu'il y a eu des moments, dans des soirées, dans des réceptions, dans des fêtes, dans des mariages, où vous vous dites que vous voyez votre femme avec d'autres gens, mais avec un esprit sain, là, où mais vraiment sans aucune arrière-pensée. Et vu votre différence d'âge, ça vous fait une petite sensation un peu bizarre comme ça? Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est bon. Il y a toujours une petite pointe. Je vais pas vous dire le contraire. Il y a toujours une petite pointe de jalousie. Mais bon, si vous sortez avec votre femme, je pense que ça sera la même chose. Vous n'allez pas penser à la différence d'âge si vous voyez effectivement j'ai quelqu'un en train de discuter avec votre femme. J'irai maintenant. Si vous voulez me faire dire qu'effectivement on passe un cran en dessus quand on a une femme plus jeune, peut-être. J'irai peut-être, mais j'allais dire il faut savoir le gérer. En tout cas, j'ai jamais senti. انت تقول عمرك ما حسيته مغيار اما هو عمره ما باش يحسك اللي هو مغيار على خاطر بخشمه. On est d'accord aussi, mais on est en couple, donc il faut quand même avoir aussi donc un certain niveau de confiance pour pouvoir vivre aussi en couple. Et il faut. Je ne parle pas de confiance. Vous avez poussé le raisonnement un peu trop loin. Moi, je dis. Je ne parle pas de confiance, je ne parle pas de tromperie, je ne parle pas Non, j'ai parfaitement compris ce que vous voulez me dire. Je parle juste par moment. Par moment, il y a quelques images comme ça. Quand vous êtes avec une personne qui est plus jeune que vous, la vie, par moment, vous renvoie des images qui vous renvoient votre âge. On va couper court, la réponse est oui. Sur ça, on va faire une petite pause et puis voir des images de votre mariage, si vous voulez bien.
ها؟ Parfait. تعال نشوفوا العرس. mariage, hein. Donc, l'entourage. En fait, عملنا زوج عروسات. واحد في تونس واحد في فرنسا؟ فهمتك. وردة الفعل نتاع المحيط نتاعك، عائلتك؟ ولا ساعة أنت في ليون طلعت وحدك ولا عائلتك غادي؟ لا أنا دارنا في تونس، عائلتي في تونس. أنا مشيت لليون، مشيت لفرنسا 2006 كعرس براجيلو. وطلقت من بعد في 2013. ديجا كنت عايشه في ليون، عندي اولادي من راجلو لشيت شهرزاد. نعمل كوكو خاطر قالوا لي ماما عمال نعمل كوكو. دونك فوالا دوكو دارنا déjà من الاول pour dire la vérité ils ont pas accepté le divorce, c'était quelque chose de difficile معناها. déjà ما قبلوش الطلاق داركم من راجلك الاولاني. لا معناتها انت هما ما قبلوش الطلاق وكملت انت خشمتهم بالعرس. اي ذيك هي خاوله ندها. وعائلتك معناتها كيفاش نقولوا احنا اكثر محافظين؟ بابا امام جامع. ماك تعرف احنا كمسلمين عندنا عاداتنا وتقاليدنا ولا؟ اي لا خاطر il faut quand même noter وتحطها 3 traits rouges bref. اللي هو قبل ما نعرسوا دخل في دين الاسلام وبدل اسمه، ولا اسمه فؤاد دايوغ. ولا اسمه فؤاد؟ فؤاد. دونك العباد كنت عارفه فؤاد في تونس. والا لولو لابريفياسيون تاع لوك فريمون حتى حد ما يعرف لوك. فهمت. كان في فرنسا اونكور معناها. فهمت. بعد ما دخل في دين الاسلام وشهد وعملنا دونك على ايد امام ومفتي وكل شيء، وقتها باش عملنا عرس في تونس باسكو سينون. باهي شنو اللي قلق داركم اكثر؟ وانه هو فرنساوي والا الفرق في السن اللي ما بيناتكم؟ الاثنين. الوغ هي ماما جاتني دونك مره غادي في فرنسا وشافته قالت لي عينيه ما عجبونيش، يخطر في خاطر هذا كيفاش وما عجبنيش، مالا راجل كبير وما يحشمش على روحه ودار شنو. قالت لك هكا؟ اي كليرمون اي على الاخر معناها دان سارتان اج وكل وعلاش ودار شنو. Du coup, في افريل كلمتها قلت اسمعني j'en ai marre معناها de vivre caché. Après tout انا عايشه لبرا، je peux faire ce que je veux. حتى حد ما ينجم يقول لي وين ماشيه وين جايه ابار ربي معناها، وانا جي با اونفي دو فيغ كاشي. انا نحب الراجل هذاك. انت تا دي دوت يا خويا جو كونفيرم لي دوت. اي نحبه هذاك قالت لي فرنساوي وكبير ديريكتومون فرنساوي وكبير. اي الوغ قلت لها هذاك اللي نحبه. ما اسمعني معناتها عندنا في تونس لهنا شكون فرنساوي وكبير، وهو راه عنده شكون في فرنسا عربيه وصغيره معناتها. Alors votre entourage comment est-ce qu'il a réagi? Ça n'a pas été facile non plus du côté de ma famille, les parents, mais pas du tout pour une question j'irai arabe ou j'irai religion. Différence d'âge? Il y avait ça aussi, et puis il y avait le fait aussi que avant, ils avaient pas non plus digéré encore, si je puis dire, que j'ai quitté ma première femme. Voilà, il y a eu ces deux aspects-là. Donc après un mariage qui a duré combien de temps? Presque resté marié 30 ans. 30 ans de mariage. Exactement. Donc j'ai eu une grande fille qui a 20 ans. D'accord. De ce premier mariage. Et puis donc effectivement, bon, j'allais dire
J'aime plutôt ma famille, parce que bon, mes amis, il n'y a pas eu de soucis, mais du côté de ma famille, bon, ça a été effectivement déjà difficile. Bah, avant que je rencontre Raoula, je n'avais pas compris pourquoi je quittais ma première femme. J'allais dire, c'est difficile à expliquer après. Bon. C'est 30 ans, ça paraît beaucoup, c'est beaucoup. C'est quand on se dit on a vécu 30 ans avec la même femme, pourquoi la quitter? Bon après, il y a toujours dans l'avancée de la vie, je sais pas, une usure. La différence d'âge entre vous était de combien? On avait exactement le même âge. Exactement, d'accord. Là, il y avait aucune différence d'âge. Bon, voilà. C'est la vie, ça s'est trouvé comme ça. Mes parents ont un certain âge, j'avais tendance à dire, ils sont d'une génération qui ont du mal à encore comprendre certaines choses. Et puis voilà, il a fallu laisser un petit peu de temps, mais aujourd'hui, il n'y a aucun souci avec Raoula, c'est la belle-fille, c'est voilà. اما يمكن معناتها مازال بكري شويه باش نحكموا معناتها خاطر عندكم 3 سنين انتم ملي مع بعضكم معناتها يمكن على خاطر مازلتوا في اللافاز نتاع صحفه العسل. Les fameux 3 ans, si j'ai bien. 3 ans, ouais. il paraît que c'est entre 6 mois et 5 ans, donc c'est 6 mois pour certains, 5 ans pour d'autres. Pardon? Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Ah, ça fait 5 ans ça. Le 11 avril 2012. D'accord. الفارق في العمر. مشكل ولا ماهوش مشكل؟ Il faut arrêter avec les préjugés. راهو مش العمر اللي يقول هذوك بعضهم احلاهم ولا لا. ما نحبش نحكي على عرسي الاول، مي راجلي الاول كنا فرد عمر. Et ça n'a pas marché. خاطر je me sentais plus mature que lui des fois. Plus non, ça n'a pas marché. Et du coup اليوم مع لولو اللي هو اكبر مني ب 23 سنه. Mais pour rien au monde, je le change contre un jeune. Alors, pour rien au monde, vraiment. نجم نضحك نفضلك مع أصحاب من عمري كما تقول et encore. Mais راجل يملى العين. لا, à partir de la cinquantaine, أي نقص حتى مع البنات نبداو قاعدين. سي تعدى un petit jeune بركة كما تقول أنت ولابس ودرا شنو. والله je vais même pas le regarder. والله العظيم. تعدى سي جورج كلوني أي نقص راهي. جورج كلوني راجل يملى العين. سي فما حب الحق. Et puis, باش ما نحكيوش برشا دي ديتاي سيكو تعدينا على برشا حاجات فريمون دي زيبروف يعني سي ما كناش نحبوا بعضنا فريمون ما نوصلوش مع بعضنا ما نوصلوش دونك جو بونس كي تحب العبد بالحق حتى كي تضحي مثلا قلت قبيله مدام امال تضحي ما تضحيش حتى تعملوا افيك ان غران بليزير يعني تعدي 4-5 ايام ما يحبش يخرج معاك ولا t'as pas l'impression d'être mahroum ولا اي على خاطر اكبر مني ما خرجناش ولا بالعكس avec un grand plaisir. Non, ce que je peux aussi ajouter, c'est bon, on a aujourd'hui une petite fille qui a 2 ans, qui est adorable. Bon, si je puis me permettre de vous interrompre, parce que j'étais pas au courant. C'est très intéressant et vraiment j'allais vous poser la question si vous pensiez avoir des enfants un jour, mais apparemment c'est déjà fait. C'est déjà fait, exactement. Donc vous avez une petite fille de 2 ans. De 2 ans, voilà. Livia. Rabbi Fadlha Elkom. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet par rapport à cette différence d'âge? C'est vrai que c'est peut-être là la première fois où vous le ressentez vraiment, c'est de se dire voilà, tiens, Lilia est née, j'ai 53 ans. Je vais avoir 73 ans quand elle va avoir 20 ans. C'est tout de suite la chose à laquelle vous pensez. Ça, effectivement, ça fait réfléchir. D'accord. Ça fait réfléchir. Maintenant, pour passer un message aux gens qui nous regardent, on va dire, vous l'avez vraiment vécu. Et d'ailleurs, je vous remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation parce que je sens beaucoup d'amour, beaucoup de joie de vivre. Vous avez l'air bien. On va dire, vous avez vraiment l'air bien, mais il doit très certainement y avoir des avantages et des inconvénients. Quels sont les inconvénients? Les inconvénients, ça peut être le regard des autres. C'est ça aussi qui est... Et ça vous dérange, ça?
Pas souvent, mais quelques fois. Il m'est arrivé une fois quand j'étais avec Lilia, où quelqu'un m'a dit « Ah ben vous êtes le papy ». Oui, j'ai dit « Non, je suis le papa ». Mais bon, le regard des autres est important aussi, parce qu'on vit en société. Hein, Même en France on vit pas, bien sûr. On vous a traité de papy en France? C'était un jour sans, je devais pas être à mon avantage. Mais bon, non, mais bon, ça c'est pour l'anecdote. Mais bon, on vit en communauté, donc on s'étalonne toujours par rapport au regard des autres. Ça peut être effectivement un peu pesant et peut-être les années avançant, ça va peut-être le devenir un petit peu plus. Et ça, vous en êtes conscient? Ah mais j'en suis tout à fait conscient. Avec le temps, ça va se compliquer. Ah mais j'en suis tout à fait conscient. C'est clair. J'irais, c'est la vie. C'est la vie. Puis quand on voit effectivement, j'ai qu'une jeune fille, une femme plus jeune avec un monsieur un peu plus vieux, bon, tendance à dire c'est par intérêt, c'est pour ci, voilà. C'est pour ça. Donc il y a tout un tas de poncifs. Je vais lui poser la question là-dessus, c'est très intéressant. اتهموك اللي خذيتوا المصلحة طامعة فيه معناتها نتصور راك سمعتهم هذوما ولا؟ Ou c'était des gens que je croyais proches. Je dis bien, je croyais. معناتها أقرب الناس ليك. عبد اتهموك اللي عرست على خاطر فلوسه وعلى خاطر السيتواسيون نتاعو. La petite jeune, en fait, voilà, la petite jeune qui se tape le vieux pour l'assumer. فواياجات وشيخات ولبسه وما نعرفش شنو وتاتي وتاتا. En fait, نقولوها لك مش نقولوها لك نتهموك. نقول لك والله حتى المذهبيه نلقى كيفك. يقول لك معناتها يقول لك معناتها برافو بيان معناتها يعطيك صحه برافو بيان جوي معناتها. حاول علاش شنو لا والله مذهبيه. معناتها مذهبيه لو كان هي جات في بلاصتك مثلا. اكزاكتومون من دقانا هكا في قاعده وعباد ما يعرفونيش ولا شنو والله مذهبيه كيما قال نلقى راجل يصرف عليه ويشيخني ويخرجني ولا شنو. يعني ما خديتش بالك مع سامحني ما خديتهاش. والا عندك لوتر بارتي اللي هما جينيرالمون رجال مالوغوزمون ما يخممش بنته لا ما جامي قالوها لي مي يجيوك عباد يقول لك سامحني انت تخدم متخيس وكل عيني ولا اسكورت جول ولا هكا كلمه معناتها بكل ساعه عليك معناها فهم حدا يقول لك سينون سي با بوسيبل فهمت علاش مع بعضهم فوالا دونك العباد اللي تعرفني وتعرفوا il pense vraiment que على السيتواسيون نتاعو وتو الغصان بعد على خاطر يجيوك يقول لك فيو كو انت ربي حالها في وجهك ولقيت الراجل ولا شنو بعد ما تملمت هاكا راجل على قد قلبك تاو يسميوا لك سي با سا لقيت راجل اي اما على قد قلبي سافا غير ندير معناها خاطر يشوفوا جوست المظاهر الوغ كو كيما العباد اقل من العباد وخير من العباد سيغتالمون معناها الكلنا دون لا ميم سيتواسيون تلقى عبد خير منك وعبد اقل منك وعبد كيفك. Voilà. Donc pour clore, le sujet de notre émission ce soir était est-ce qu'une grande différence d'âge dans un couple peut constituer un handicap? Vous pensez que oui ou non? Je pense que oui, mais il faut passer. Mais vous dites que ça vaut la peine de... Oui, il faut passer, il faut passer là-dessus. On ne choisit pas qui on aime. Ça a été une rencontre. Ça s'est trouvé comme ça. Bon, c'est vrai que le fait qu'elle soit jeune et belle n'a pas non plus été... pas non plus été handicap, très clairement. Mais malgré tout, on a des goûts qui sont très différents à tous les niveaux. Cinéma, musicaux, mais après, c'est un... C'est un échange. T'as appris les chansons arabes, c'est un échange, c'est une découverte. Et pourtant, on est très très différents en termes de goût. Un couple n'est pas toujours obligé de faire aussi les mêmes choses. À un moment donné, il faut qu'il y ait il faut que vous soyez bien ensemble. Il faut arriver, bien évidemment. Vous avez des enfants à faire des choses en commun, mais on n'est pas non plus obligé d'être toujours pareils et d'être toujours c'est enrichissant d'avoir des goûts différents وكل هو تعلم مني حاجات تعلم منه حاجات. Mais ça c'est le cas de tous les couples, c'est le cas de tous les couples. Ça peut effectivement à un moment donné si vous avez on dit qu'en vieillissant on devient un petit peu plus psychorigide, ça je pense que oui. Je pense que les spécialistes vont pas dire le contraire. Il faut de toute façon vivre en couple, c'est faire des concessions. Donc
c'est assumer les petits défauts de l'autre. C'est bon, il y a des choses effectivement qui plaisent pas ou qu'on n'a pas envie de faire. Bon, je pense que tous les gens mariés connaissent ça. Voilà. Mais ça vaut la peine. Mais ça vaut la peine. نعود بعد هذا الفصل.